Andamnan Eastern Samar State University ESO parahan pag-abrihan iasyahan nga College of Medicine ha Agosto yan nga tuig katapos tagan hen permit han Commission on Higher Education CHED Commission and Bank nga mag-operate han Doctor of Medicine program. Sumalakan Deo Bartolome Nicart, miyembro han ESO College of Medicine Technical Working Group, nagtikang na han Hunyo 18 ang pagkarawat han mga aplikasyon para han pioneering batch han programa samtang ginta target nga magtikang ansyahan nga semestre ha Agosto 10 yan nga tuig. Nagpasalamat hinikart ha CHED tungod han paghatagan permit nga nagtugot ha ESO nga makapag-abrinahan College of Medicine nga gintawag niya nga nga importante nga pitad para mapadukwag ang serbisyo panlawa sa Eastern Samar. Ang mga interesadong aplikante kinahanglan nga natural-born Filipino citizen, nakatapusin Bachelor of Arts o Bachelor of Science, tikang ha CHED recognized institution, waray bagsak nga science subjects, equivalente hinwalo o sobra pa nga units, ngan may National Medical Admission Test kon NMAT score, nga diri maubos sa 40th percentile, suludhan duha ka tuig ang testan admission. Kinahanglan liwat nga waray record hin pag-undang habisan ano nga medical school sa Pilipinas, waray nahukman nga kaso ngan mapirma han Return Service Agreement kon RSA nga naguobligar ha mga magtatapos nga magserbi ha probinsyan Eastern Samar. Makukuhan application form ha Office of the Vice President for Academic Affairs and ESO. Lakipan mga kinahanglan isumiter ang transcript of records, diploma, PSA birth certificate, opisyal nga resultahan NMAT, Certificate of Good Moral Character, income tax return han mga kag-anak nga iba pa nga dokumentaryo nga kinahanglanon. May daliwat mga scholarship opportunities para han mga kwalipikado nga estudyante. Sumalakan ni CART magahatag ang Provincial Government of Eastern Samar ha pagpanguna ni Governor Ralph Vincent Ivardonin scholarship para ha 10 nga medical students. May mga bungtuliwat sugadhan may dolong nga iba pa nga lokal nga pangobyernohan nga nagbubuhat na screening para han ira mga scholar. Maabot haros 50,000 pesos kada semestre. Ang kabugusan nga tuition nga iba pa nga kabaraydan ha ESO College of Medicine nga mas ubos kumpara kadamaan nga medical schools ha iba nga probinsya nga rehiyon. Para han clinical clerkship han mga estudyante ha ikaupat ka tuig may Memorandum of Agreement na ang ESO ngan Eastern Visayas Medical Center EVMC diin didto magro-rotate ang mga medical students para han ira hospital training. May 23 full-time faculty members ang kolehiyo nga sobra pa han minimum nga 20 nga ginkikinahanglan han CHED. Dugang pahini may siyam nga professorial lecturers nga nakapirma na hin kontrata. Mangungunahan programa din si Dr. Maria Luisita Caturza, usang eksperyensyado nga medical educator tikang ha Cebu nga may haros 30 katuig nga eksperyensya ha pagtutdo ngan pagdumara han mga medical school. Gintagan doon liwat ni Nicart nga andam nan mga pasilidad han universidad para han pag-abrihan programa. May duha pa nga building nga nakaandam para han College of Medicine, Lakipan Medical Science Laboratory Building nga may simulation laboratories, anatomy laboratory, faculty rooms, ngan Dean's Office, ngano sa pang building nga may upat nga classrooms, medical library, audiovisual room, ngan iba pa nga moderno nga pasilidad. Targetan ESO nga makarawat hin 40 tubtob 50 ang estudyante para siyahan nga batch han Doctor of Medicine program nga ginlalauman makakabulig hapagbaton han kakulangan han mga doktor ha Eastern Samar ngan habugos nga Eastern Visayas. Para ha Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.